Ya, pokoknya aku nggak bisa ngafalin teori, aku kayak lebih ke skill daripada teori. Jadi kayak nggak mau deh itu habis itu kayak gap year setahun terus kayak baru dibolehin buat ngambil culinary gitu. Your Kayak baru culinary before did you take in NHI or where is it? enggak kan tadinya kayak nggak dibolehin gitu kan. Terus mau di Bandung juga katanya nggak dibolehin. Ya udah nunggu setahun terus kakak aku kan dulu kuliah di Australia. Yes. Terus akhirnya mama bolehin kuliah di Australia ngambil culinary gitu. The one that you will take this year. Ya, And then ya. did you already register? Sudah daftar? Nah, belum. Okay, Tapi but masih pandemi jadi dia adanya online. yeah, online. And then my students also already registered, already pay everything, but cannot go. And then they suggest that study in Indonesia, taking college yang dari Commonwealth. Oh, nggak seru dong kan? You already apply for Australia and then study in here 1 year because the border still closed. So finally apalagi kayak culinary gitu terus ngambil online yeah, kayak I can kayak imagine bilang that is aja. skill, yeah. That is skill. So barely, when you are doing the culinary, uh, you have any experience study somewhere about culinary or course? Or course? Udah ya 3-4 bulan course, short Yeah. course 3-4 bulan. Where is it? The culinary course? Di daerah Kelapa Gading. In Ada Kelapa Gading? namanya ya Mason Blue. And then what is it? The specification? Are there any specification? Misalnya kulinerinya yang special for bread or some yang diambil sama Syafira? Aku ngambil yang cuisine. Yang apa? Yang cuisine, yang masak. Cuisine. Kan ada pastry, baking sama cuisine kan. Yes. Aku ngambilnya yang cuisine. Okay, so did you do that every day? Ya kayak sekolah gitu. Every day? Dia juga, iya. Even during the Satu pandemic? minggu. Even during Oh the enggak, kan sebelum pandemi. Terus selesai dari situ aku buka kayak online gitu. Sebentar. open online doing what? Online apa sih bikin cookies gitu-gitu. Oh, okay. You already open your own business. That was good. Ya, terus tapi ya kayak banyak banget ordernya jadi aku kayak sendirian capek jadi ya udah. Tired, yeah. Well, if you have already many customer, raise the price. Yeah. Yeah, raise the price, changing the package, more exclusive package. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. I was also having business before. Yeah. But then my teaching is because I've been teaching a long time. But before, to be honest, I never teach Indonesian students. I always teach the Korean students. Yeah. So my students are all Korean people in Indonesia, the family of Samsung or LG. Yeah. The one that come to Indonesia, becoming CEO, and then have to bring family, right? So I teach the children, I teach the mother, and then yeah, I teach as well some of the adults, yeah, but they are all Korean. And then just around 2 years, I teach Indonesian, but that is quite good. So about that one, and then sometimes also if I'm boring, I cook, but keto food, yeah, there was something, yeah, for lifestyle, yeah, for dieting, yeah. Okay, so that was good. And then you understand when I speak, Safira? Actually, Yeah. understand. Okay, that was good. Yeah, I want to keep on using English because anyway, what you are facing is IELTS. Jadi aku pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kan, soalnya aku ntar gagu. Trust me, sometimes I, Safira,
10% English please, something like that ya. And then you will get influence also, not only you, don't worry, not only you first time, Miss Nina, boleh ya bahasa boleh gitu, but by the time being, because then you have already vocabularies, and then every day you hear, whenever you meet me I speak English, of course it will influence you. Jadi English itu kan sebetulnya mempengaruhi ya, affecting ya, influence each other. Okay, so I try to influence you. Later on, you speak English, because of course this is preparation for the speaking session. Yeah, you will have speaking session. Yeah, and then if your speaking session you speak bahasa, totally you will fail. Yeah. So any intention when you are going to take the IELTS test? Kira-kiranya kapan mau take IELTS testnya? I'm ready. Right, when you are ready, yeah. So try first 12 session and then see what will affect you this 12 session, and then we will. Do you already understand about IELTS before? No. Not yet, yeah. So I will just share my presentation. Are you seeing my screen now? Safira, using laptop or using handphone? Laptop. Okay, so you can see clear, yeah. I will explain a little bit first about the IELTS. IELTS itu has three legal place to take the test later on, ya. ETS, British Council, or IDP. Itu cost testnya itu 2.9 million, ya. So if you do the IELTS test tanpa preparation, kalau you don't reach 5.5, itu berarti wasting your money, okay? And then itu sebabnya they take the course ya, because they don't want to be failed ya. Ya, below 5.5 of course, even 5.5 itu ya, itu kan still minimum score ya. Tapi yang dibutuhin cuma segitu buat Safira ya. You only need 5.5 ya. Because some others of my students they need 7. Because they want to take scholarship. Okay. Ada lagi tuh satu lagi working holiday visa. Working holiday visa only 4.5. Itu rendah tuh. Ya. But you are for academic because for study ya. For study itu minimum 5.5 ya. Tapi kalau scholarship not 5.5, 6.5. Okay, ini ada. These are the institution that is legal. Ya, other than this jangan ambil karena berarti mereka itu fake test ya. Only ETS, Council, and IDP ya. Okay. Or yang the others is only preparation ya, not international IELTS ya. But of course when you want to apply for the culinary in another country, what you need is original IELTS test ya, not preparation. The test itself, yeah, it has 4 skills: listening, reading, and writing. Listening will be 60 minutes, 40 questions. And then stop a little bit. Yeah, this is one day, yeah. Listening, reading, and writing one day. So you will have 3 hours test. Break time 15 minutes. Break time 15 minutes each. That means you have to be relaxed, you have to be having habit ya. Habit itu habit apa? Habit to write, yang ini nih terutama the writing ya. You will have 60 minutes tapi it will be 2 section test ya. 2 section test ya. Jadi 20 minutes. Ya. Itu untuk writing task 1. Nah, terus 40 minutes will be for writing task 2. Gitu. Jadi di split ya for the writing. Okay. And then this will be the whole day. Writing task 1. Okay, nanti lihat itu. Nah, kalau yang speaking, this is only 11 until 17 minutes. Itu estimate ya.
ada 3 section. There are 3 sections. Ya, first section itu talking about yourself. Ya, they will ask you where do you live, and then how is your city looks like, something like that. Itu untuk mendekatkan diri first. Ya, that will be around 3 minutes. 3 minutes. Ya. And then after that kamu dikasih satu card ya. Di card itu udah ada pertanyaan. Nanti disuruh siapin, you prepare 1 minute. After 1 minute, you have to talk about that 2 minutes. Selama 2 menit bicara tidak diganggu sama dia. Ngomong aja sendiri. Ya, 2 minutes. So, yeah, it really depends. What are the questions, Miss? Randomly. It is going to be random. Yeah. But that's why you are taking the course. I will guide you through that until you, so like this, yeah. Okay. So you will not feel nervous because you already do, yeah. And then the third section, yang last sectionnya, itu he or she, native-nya, will ask you questions about the topic. Something like that. Ya. So total, dikit cuma 17 minutes, cepat. Ya, 17 minutes. And this is 1 day. Maksudnya nggak together dengan yang 3 skill ini. Not together with listening, reading, and writing ya. Speaking itu biasanya different 3 or 1 week from your first test. Ya. Paymentnya satu, tapi memang mereka di split days. Yang speaking sendiri, yang 3 ini bareng. Jadi yang ini yang lama. 3 almost 4 hours. Almost 4 hours. All just test. So yeah. Okay, I just do something like that ya. Okay, so and then nah, ini yang di speaking tadi nih ya, introducing yourself and then speaking about one topic and then he or she will ask you 2-3 question at the end. Terus yang section 3-nya discussing about one topic ya. Jadi kayak tanya jawab. The last one itu tanya jawab. Ya, yang ketiga. Kalau yang kedua itu hanya bicara 2 menit. Habis itu ditanya. Jadi bukan yang komunikasi interaktif, ya. Kan Safira ngomong sendiri 2 minutes. After that, he ask you questions about your topic. And then you answer and done. Tapi kalau yang ini discussing one topic, this can be go anywhere, ya. Topiknya misalnya, okay, you explain about the life of Master Chef, ya. And then you say, I think Master Chef every day he is cooking and then he is, belum selesai kamu ngomong, dia udah nanya, do you think what kind of cooking the Master Chef do? Gitu. Terus and then you answer, I think he practice many kind of cooking. For example, belum selesai dia bisa aja ngomong gini, do you like cooking, Safira? Kayak gitu, suddenly. Jadi we just become interactive aja, nggak usah takut kalian untuk tersection ya. Whatever it is, just smile and then answer ya, karena itu bisa nanti tahu-tahu, do you like cooking, Safira? Kan nggak connect, orang tadi lagi ngomongin Master Chef tiba-tiba, and then Safira, yes, I love cooking actually, and then you can mention ya, actually I have a culinary business ya. Itu akan membuat percakapan menjadi good ya, karena itu berarti you can make a good conversation no matter the topic change. Okay, so something like that ya. Oke, itu udah speaking section, lumayan jadi tahu ya about speaking. Ya, oke. Kalau reading atau apa, Safira, itu banyak di YouTube. I will give you a link. Nanti Safira buka ya, Safira ya. Link-link yang Miss kasih itu udah dipersiapkan gitu. Jadi you just watch and then kayak gini reading. Because 12 session itu nggak cukup untuk semua skill ya. Tapi it will be beneficial. Kenapa? Kalau Miss Ina kasih guidance-nya. Jadi you can just, karena kalau untuk reading beneran you don't need tutor for that ya. Daripada menyisakan banyak waktu kan untuk
bila cuma nungguin aja Safira nih gini ngerjain reading kan ngapain, you can do by yourself, linknya dari Miss Nina, oke? Ya, jadi please practice that. Oke. Nah, IELTS ini ada 2 sebetulnya ya. Yang Safira mauin yang ini, yang academic. Writing for academic training ya. Karena ini for studying abroad ya. This is variant around 5 until 5.5 score. For getting scholarship between 6 until 8. Yeah. And this one you requirement to enter university. This is you. Ya. So, kalau yang ini untuk yang 3 or get a job. General training ya. Untuk yang mau pindah warga negara atau apa, ini namanya general training. Tapi kalau Safira yang academic training. Lebih susah yang akademik ya? Tapi kalau yang ini for living abroad ya, kayak one of my students sekarang mau pindah ke warga negaraan Kanada. Dia butuhnya 8. Dan 8. Jadi soalnya mudah tapi writing-nya sama kok. Writing-nya sama. Writing task 2-nya sama. Writing task 1-nya aja yang beda. Cuma nulis surat. Ya. Kalau akademik ada 6 type. Nih, sekarang yang bisa jelasin. Jadi, kalau yang writing for academic writing, yang 1 hour itu kan split ya, 2 task ya, 20 minutes and 40 minutes. Ya. Ini task 1, ini task 2. Nah, yang task 1-nya, yang task 1-nya itu, Nina ilangin dulu ini. Ada 6 types. Jadi ini di choose randomly ya. Itu bisa dapat bentuk table yang harus dijelaskan isi tablenya. Ada yang bentuknya diagram that you have to explain about the diagram, or pie chart, or bar graph, or line chart, or map, ya, map atau maps. Jadi ada lagi ya. So ada 6 type: table, diagram, pie chart, bar graph, line chart, and map. Ya, 6. Nah, this one ya, it's all different. Ya, kenapa? Ini rata-rata ya 4 paragraph ya. 3 or 4 paragraph. Nah, sini 3 or 4 paragraph. Nah, permasalahannya yang ada di paragraph 1 or paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4 itu sudah ditentukan. Already decided. Ya, jadi nggak bisa apa aja ditulis gitu, letaknya di mana aja dong. It cannot be like that. Okay, ya. So you get 20 minutes and then you have to write minimum 150 words in 20 minutes. Itu interpreting the data yang tadi, yang ini. Milih nggak, Miss? Randomly lagi. It means Safira harus learn semuanya, right? Itu sebabnya tadi yang related to 12 sesi itu. Nggak cukup kalau Miss Nina ngajarin juga reading yang menurut Miss Nina reading itu bisalah pakai YouTube kok gitu. It's not ya. Karena banyaknya jenis di writing task 1 ya. Oke, sekarang coba aja dulu. Misalnya nih, kayak gini nih Safira ya. So you get a picture, 2 pie chart like this ya. Ini kecil, misalnya cuma mau ngeliatin ininya aja kok gitu. Get to picture like this and then harus menulis tentang ini gitu. Kalau nggak pernah latihan, kita kan bukan orang keuangan ya gitu. Ya pusing gitu. Tapi ternyata caranya easy. Caranya easy. Nggak sulit. Jadi bukan kayak kita membuat sendiri tulisan, tapi ada guidance-nya. Nah, ini guidance-nya ya. Untuk writing task 1 itu ya, kita tinggal lihat aja title-nya apa di sini.
Ini title-nya apa? Specific features. Ya. Jadi kita mention title-nya. Habis itu ada place-nya nggak di gambar itu? Gitu. Terus ada ininya nggak? Nama village-nya nggak misalnya? Ada tahunnya nggak di data yang kamu lihat? Gitu. Kayak gitu aja gitu. Nanti kita lihat ya. Jadi udah ada guidance-nya. Jadi nggak usah mikir ini and then harus memberikan penjelasan berdasarkan pengetahuannya Syafira. No. Ya, semua yang ada di situ ya itu aja yang ditulis. Contohnya lebih jelas lagi. Misalnya gini, nah. Kayak ini kan ada contoh ya. Ada contoh picture ya. Tuh. Di sini ini apa namanya? Pie chart ya. Ya kan? Nah, di pie chart ini apa aja kategori yang tertulis di sini? What are the categories that is written in here? Nuclear, heating oil. Dari sini aja deh yang enak. Pump storage. Renewables. Terus? Nuclear. Lignite. Hard coal. Natural gas. And natural gas ya. The best way ini pokoknya urutan, jangan dari sini ke sini bingung sendiri, nanti urutan aja. Boleh dari kiri ke kanan, boleh dari kanan ke kiri, tapi akan lebih mudah kalau dengan cara urutan ya. Jadi nggak jumping. Nah, kayak gini nih. The category in this way, in this pie chart. Show data about hard coal, natural gas, bla 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 until finish and others ya. Ini cuma nyalin. Ada kan ya, kita nggak mikir gitu. Ini yang dimaksud dengan kategori. Jadi ini namanya kategori. Yang tadi ini yang Sina tulis di sini. Jadi in the first paragraph pie chart ya, kita mention kalau ada year kita mention year. Coba dulu yang ini. Ada year-nya nggak di sini? Nggak ada ya. Setelah year, kalau nggak ada kategorinya nggak di sini? Ada. Okay, so in here we mention about the category. Yeah. The data is divided of bla 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 kategori. They are, just mention, they are, apa namanya? Yang ini. Ya, apa namanya yang disebutin ya? Bla 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 bla. Kalimatnya apakah harus begini, Miss? Enggak, cuman ini untuk lebih enak aja ya jelasinnya ya, lebih bagus. Kalau later on nanti misalnya pie chart-nya ada tanggalnya, ada day, ada year-nya, harus di-mention ya. The pie chart is explain about the data in year bla 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 bla. Kayak gitu. The pie chart mention the data in, terus year-nya berapa, in year berapa gitu ya kalimatnya. And then the data is divided into, nah sekarang coming back, ini how many kategori di sini? 6 categories, good one. The data is of 6 categories ya, di sini berarti 6 categories. Oke. And then apa aja? Ini ya. Kita lihat aja di sini.
Tinggal copy. At least sudah tahu ya, cara nulisnya harus in order ya. Ya. Harus in order. They are ini blah 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 gitu. Oke. And then apa sih yang dibandingin di sini? Yang dibandingin di sini adalah banyaknya. ya, the number of ini nggak clear nih di sini. Ada yang ketutup kayaknya. Sebentar ya. Ini harus nggak hilangin aja. Nih, hasil datanya ini ya. So this is verily only explaining about the number of wind offshore biomass municipals. Oh, ini comparing the data. Comparing the data. Ini akan sulit buat Safira untuk pertama kali. Jadi untuk sementara kita pokoknya jelasin bahwa ini adalah menjelaskan tentang pembagian kategoris ya. Pembagian kategoris. Nah, habis itu dari kategorinya itu dijelaskan satu persatu ya. Tapi jelasinnya enggak satu persatu dari yang tadi. Kata Miss Sina harus in order kayak gini. Enggak. Kalau yang untuk paragraf 2, kita kan sekarang udah masuk ke paragraf 2 ya. Paragraf pertamanya tadi ini ya. Ya, ini paragraf pertamanya. Nah, paragraf keduanya, second paragrafnya itu bilangnya hanya yang the biggest. The biggest the biggest sama yang the lowest-nya, the smallest. Oke, itu yang di paragraf kedua. Nah, sekarang kita lihat lagi tabelnya ya. From here, nggak usah ngeliat ini dulu ya. Yang ini aja ya. Which one is the biggest point in here? Renewables. Renewables. With how many score? 25.7. Okay. And then the lowest point-nya mana? Heating oil. Ya, heating oil pump storage ya. Nanti kelihatan di sini ya. Nah, the biggest tadi apa? Persen ya? The biggest percentage is in apa tadi? Heating oil. Itu bukan. In renewables ya. Is in renewables. Ya, renewables. With how many persen tadi? Bla 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 persen. 25. Ya. Nanti biar Safira sendiri yang coba bikinnya. And then the smallest percentage goes to apa? Yang tadi dari sini aja. Kayaknya tadi ini ya, pump storage. Iya. Heating oil. Heating oil with bla 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 persen. Kayak gitu. Nah, itu yang ada di second paragraph. Ya. Nah, kemudian yang third paragrafnya apa? Nah, ini nih yang third paragrafnya baru kita bicara satu persatu ya, detailsnya. Oke, details. Tapi detailsnya itu must be in comparison. What is comparison? Comparison itu when you kayak gini ya. Kita mau explain natural gas. Ya, ini kan harus di-explain satu persatu ya gitu. Natural gas itu 9.6%. Compared to hard coal, which one higher? Natural gas dengan hard coal, which one yang higher? Oh, hard coal. Hard coal ya. So, jadi ketika menjelaskan natural gas ya with 96%,
it is lower than hard coal. Jadi kita jelasin tapi harus dibandingin sama yang lainnya, ya. Misalnya dia itu satu contoh ya. Or another case, you want to explain that natural gas is higher than pumped storage and others. Kayak gitu. Jadi up to you. You want to compare with hard coal or you want to compare with pumped storage, that is up to you. Terus bilang, Miss Tina, ini kan 20 minutes. Do I have to say all? Enggak usah. Cepet-cepet aja. Yang sempat ditulis ya ditulis. Yang nggak sempat ditulis nggak ditulis ya. Of course, if you want to get 10-8, you have to do all. Tapi kalau 5.5, no pressure, Safira ya. Just kalau nggak sempat 150 kata. Nah itu dia, itu yang will lower your score. Tapi 150 kata itu cuma 12 baris loh. Pendek. Bisa. Yeah, that's why you are doing the course. I have to make you can do it. Oke. Ini aja nanti kita lihat ini. Ya. Sekarang coba. Kalau mau berbicara bahwa hard coal itu tadi apa sih ininya? Hard coal lebih besar dari natural gas ya. Gitu aja dulu. Miss Nina kasih ini di ininya Safira ya. Hard coal. Nah, kita mau bikin yang paragraf ketiga nih, gitu. Pretending ini paragraf yang dari Safira. Oke, sekarang paragraf 3-nya ya. Kita mau compare dari data yang di depan ini. Safira mau jelasin hard coal is bigger than natural gas ya, tapi kan nggak mungkin langsung ya Safira, kita tambahin after we see the pie chart, jadi dipanjang-panjang ini. We know that from six categories hard coal, nah mulai hard coal, higher or lower? Terserah Pak Safira mau bandingkan dengan mana. Hard coal higher is higher than natural gas. Natural gas. With natural hard coal-nya berapa? With percentage, ya, percentage of 18.9%. Kayak gitu. Okay, now hard coal udah, and then if we take a look at apa lagi yang mau dibandingin? Lignite. Okay, lignite. It is higher or lower? Lower than renewable. Renewable. Than renewable. Ya. Oke. Ini bisa ditambahin lignite with
24,9% it is lower than renewables. Good. Terus masih mau mention lagi nih yang lain. Tuh. On the other hand, kasih tambahan. On the other hand, wah, Nuclear. Gini, nuclear. Yeah. With how many percent? Higher. Nuclear with how many percent? 15.5. 15.5% is higher than pump storage. With the gap. Jadi gapnya berapa? Ini kita kenapa? Kita mau bikin kalimat yang nggak mengulang-ulang ya. Kalau yang pertama kan udah membandingkan ya persentasenya. Nah, tapi belum pernah memperlihatkan gapnya berapa tuh antara si nuclear dengan pump storage. Nuclear berapa? 15,5. Pump storage 5,4. Berarti gapnya 10,1. 10,1%. Tahu nggak? Kalau Safira ya, itu udah nulis ini aja, ini udah sekitar 60. Ini udah 60 words ya. 60 words ditambah yang tadi yang paragraf 2 ya. Itu udah, if you see the biggest number of percentage ya, kita ini aja deh. The biggest number of percentage is di mana? Renewables. The renewable ya. Renewables with 25.7%. Ya. On the other side, the lowest number of percentage is lowestnya which one? Heating oil. 5.4. Oil with, diterusin semuanya, heating oil, pump storage. Ini enak nih, panjang, jadi lumayan karena dia dihitung kesatuan. Storage and others 5.4%. Nah, dan oke. Nah, ini kan udah ya, di sini udah, di sini udah, di sini udah ya. Ini semuanya dari yang pertama aja, ini sekitar 35. 35 ditambah 30. Udah 60. 65. 65 ditambah 60. 120. Kalau masih mau ditambahin satu lagi, gitu, supaya banyak, jadi 80 masih bisa ya, karena tahu udah caranya ya, ngebandinginnya. Sekarang coba pilih yang mana aja. Later on, it is stated, it is shown also that apa? Ini penambah nih yang mesinnya hitam-hitamin nih gitu. Kenapa? IELTS itu harus indah ya. Dia bukannya yang saya makan, saya tidur, saya enggak. Saya makan. Nah, kemudian karena saya ngantuk, jadi ada tambahannya. Saya lalu tidur. Kayak gitulah gitu. Jadi, harus dibuat indah. Oke, coba yang later on it is shown also that natural gas. Natural gas is lower than nuclear. Is lower than nuclear
Itu big gap apa enggak antara natural gas dengan nuklir? Enggak terlalu. Okay, how many percent? Gapnya. Ya. Terserah mau ngomongin gapnya, mau ngomongin, tapi kalau di atas ini yang nomor 1 sama nomor 2 kan kita ngomongin persennya ya. Nah nomor 3 gap, nomor 4 gap lagi aja biar rapi. Ya, with gap berapa ini? 6.6%. Nggak kelihatan ya, sorry. Misalnya terlalu bawah. Sorry, Safira lagi ngetik jadi. Nih, kelihatan nggak? Gapnya berapa? Terus tadi itu benar 6.6.